8 hours, ma'am. 8 hours. Bisan pag 24 hours basta makita lang yung ko na mo. Walay problema, ma'am. Walang reply, sir. Mga breadwinner ba mo tanan? Yeah, yes ma'am. Relax sa mi karon, ma'am, basta ikaw. Nagkaon na ka, baby. Wala pa ma. Babay, may sandwich dito, ma'am, oh. May sandwich kami galing Paris. Ang sandwich kay tibok adlaw biya ta dinhi. Correct, correct. Ma'am, pang vitamins. Panigurado ninyo. Thank you. Aside sa Netherlands, Ma'am, pwede ng energy. Pwede makalag sa'yo. Bolo ko, from Lord. Ma'am, may drink sa kotse ko dito. Ma'am, Kabutan. pwede ka bigay sa'yo from Paris? Salamat from Paris. Yeah. Grabe ka. Biyahe og 16 hours, 8 hours. 8 hours, ma'am. 8 hours. Bisan pag 24 hours basta makita lang yung ko na mo. Walay problema, ma'am.